салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯза мо якчанд бародарои ғариб мо хоҳиш карданд ки ака мерседесҳо ба навор бигӣ. Ина марҳамат бародаро, мерседесҳои беҳтарин ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мо Mercedes Benz A-классе бошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотор 1.5, сӯзиш бориш бензин, коробка передачаш автомат дар амҷосои мошин гуфтааст. Мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. Мошин бе камбудиаш, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ ва редкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 68 000 сомонӣ. Ба рубли ҳозира гардонем 447 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 918 82 44 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Доим мошини фурӯши мо Mercedes Benz A-классе бошад ки соли бароришаш 1995, объеми мотор 2.8, сӯзиш бориш бензин, коробка передачаш механика дар амҷосои мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин бе камбудия, хиркадагӣ надорад. Мошин ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 361 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 00 22 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Mercedes Benz A-классе бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотор 2, сӯзиш бориш бензин, коробка передачаш механика дар амҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состоянияш хуб аст. техас мотор 1 сола, тонировка 1 сола. сабаби арзонаш срочно сундаркорай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 276 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 82 77 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотор 2.8, сӯзиш бориш бензин, коробка передачаш автомат дар амҷосои мошин гуфтааст. мошин нозада мотор, коробка ходовой 100%, автомата, кожани салон, обогрев сидени люк дорад. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 9 моҳи дигар тонировка дорад. мотор 2.8 тоза. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 87 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 571 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 55 05 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотор 2, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар амҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. 4 баллона ва элеганс, гази евро 4, пешу қафо задагӣ нест, 100%, документҳо то моҳи январ. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 44 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 289 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 920 00 51 46. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотор 2.4, сӯзиш бориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар амҷосои мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати беҳтарини техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, ягон дард надорад, задагӣ, пусидагиам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 43 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 282 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 40 66 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Mercedes Benz V201 мебошад ки соли бароришаш 1988, объеми мотор 1.8, сӯзиш бориш дизел, коробка передачаш механика дар амҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ, пусидагӣ надорад. суми нах дар кора. мошин бе камбудиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 17 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 112 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 002 02 00 65. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مرسدس بنز کلاس باشد که سالی برای 2004 ابی موتور سوده سوزش بارش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در امجاسای ماشین است. ماشین در سیستانی بهترین قرار دارد. اکومولاتور نوع 4 بالون پاچکا ماشین به کم بوده سیستانی جزوری بده زدگی پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 70000 تومانی بر روبل حاضر گردانیم 460000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 980 12 33 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 9 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6998 ابی موتور 1.8 سوزش بارش بنزین коробка پیدایش مکانیک در امروزهای ماشین است. ماشین تازه خریداری کنکریت باشد زنگ زنه زدگی پوسیدگی ندارد. پروورکا کده بعد سودا میکنیم التماس علیش گپ نزنیم فقط فروشی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 57000 تومانی بر روبل حاضر گردانیم 374000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 24 24 28 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6993 ابی موتور 1.8 سوزش بارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیک در امروزهای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین یک کراسکا میگه حجتش سالونه الگانس ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. دیگر قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 29000 تومانی بر روبل حاضر گردانیم 190000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 14 59 12 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مرسدس بنز 124 می باشد که سالی برای 6995 ابی موتور 2.5 سوزش بارش دیزل коробка پیدایش اتومات در امروزهای ماشین است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. کراسکش کمتر سوختگی زدگی ندارد. موتورش سنگیون خداهای 90% بالون 70% لوک کار نمیکند با ارزان می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 30000 تومانی بر روبل حاضر گردانیم 197000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 988 92 56 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6003 ابی موتور 1.8 سوزش بارش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیک در امروزهای ماشین است. ماشین چه زور 100% کمبودیش نیست. 4 بالون گاز یورا 4 موتور 1.8 سیچکا رنگ سمارک واگن یک دستگشتگی زدگی پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در کنی بادام. نرخ ماشین 46000 تومانی بر روبل حاضر گردانیم 302000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 927 41 48 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مرسدس بنز کلاس باشد که سالی برای 6998 ابی موتور 1.6 سوزش بارش بنزین коробка پیدایش مکانیک در امروزهای ماشین است. مرسدس بنز کلاس در سیستانی بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی خراشیدگی وارد کردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 31000 تومانی بر روبل حاضر گردانیم 203000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 59 60 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مرسدس بنز اس کلاس باشد که سالی برای 6994 ابی موتور 3.2 سوزش بارش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در امروزهای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی ندارد. یگان درد ندارد. یک کراسکا میگه تمام. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 45000 تومانی بر روبل حاضر گردانیم 295000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 988 38 58 38 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مرسدس بنز اس کلاس باشد که سالی برای 16000 ابی موتور 3.2 سوزش بارش بنزین коробка پیدایش اتومات در امروزهای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین نه پناه و یگان جوش کراسکش زدگی پوسیدگی ندارد. ماشین به کمبوده یگان درد ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 80000 تومانی بر روبل حاضر گردانیم 525000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 939 00 93 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشینی فروشیم مرسدس بنز باشد که سال برای 6996 ابیوم موتور 1.8 سوزش فروش بنزین گاز коробка 56 اتومات در امجاسوی ماشین است حجت 11 ماه تنیروفکا 8 ماه سالن تازه سیاه کاندیشنر دارد ماشین تازه نگاه کردگی ماشینی فقط میکنی سبب فروش خارجه میرم قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 49500 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 325000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 919 19 44 10 معلوماتی بیشتر رو از صاحب ماشین دسترس نمایید.